अनुव्रतों को मिली जमानत, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच में दौड़ी खुशी की लहर। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन कोलकाता। अनुव्रत मंडल को जमानत मिल गई है। 11 अगस्त 2022 को गाय तस्करी मामले में बोलपुर स्थित अपने निवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वह लंबे समय तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई द्वारा किए गए मामले में शर्तों के साथ जमानत मिली थी। आज दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट से ईडी के मामले में 10 लाख रुपए के बॉन्ड के बदले जमानत मिली है। कुछ दिन पहले अनुव्रत की बेटी सुकन्या मंडल तिहाड़ जेल से रिहा हुई थी। सूत्रों के अनुसार दुर्गा पूजा से पहले अनुव्रत मंडल बीरभूम वापस आ सकते हैं। इसी बीच बीरभूम के तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो आइए देखते हैं पूरी खबर। কেষ্টদার জামিনের জন্য আমরা সব দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। আগামী কয়েকদিন পরে মায়ের দুর্গাপুজো শারদোৎসব শুরু হচ্ছে। তার আগে আমাদের কাছে একটা মনে করি ওপরওয়ালা একটা বড় অবদান আমাদের আনন্দটাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। বীরভূমের মানুষের জন্য, বীরভূমের প্রয়োজনে অনুব্রত মণ্ডলের দরকার আছে। বিগত দিনে ছিল, আজও আছে, আগামী দিনেও থাকবে। আমরা তার সৈনিক হিসেবে তিনি এসে দায়িত্ব নিন। আমরা তার সৈনিক হিসেবে যে দায়িত্ব আমাদেরকে বলবে আমরা সেই দায়িত্ব পালন করব। আমরা তার চিন্তাভাবনা নিই। আমরা কিন্তু বীরভূমটাকে, যিনি প্রায় 2 বছর ছিলেন না, আমরা বীরভূমটাকে ওর চিন্তাভাবনার বাইরে কোনো কাজ করিনি। এবং 2 নম্বর হচ্ছে, এটা বীরভূম জেলা একটা অনুর্বর জেলা ছিল, যেখানে পাথরে মাটি, সেই পাথরের মাটিটাকে গুঁড়ো করে উর্বর জমি তৈরি করেছিল রাজনীতিগতভাবে অনুব্রত মণ্ডল। সুতরাং এখানে তো আমাদের কাছে সেই আনন্দ ধরে রাখার নেই। আমরা চাই অনুব্রত মণ্ডল আবার যত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। আমার মনে হচ্ছে আগামী সপ্তাহের মধ্যে তাকে আমরা বীরভূমের মাটিতে পাব এবং আমাদের আগামী দিনে চলার পথটা আরো বড় জায়গায় পৌঁছে যাবে। अनुव्रतों को मिली जमानत, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच में दौड़ी खुशी की लहर। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन कोलकाता। अनुव्रत मंडल को जमानत मिल गई है। 11 अगस्त 2022 को गाय तस्करी मामले में बोलपुर स्थित अपने निवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वह लंबे समय तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई द्वारा किए गए मामले में शर्तों के साथ जमानत मिली थी। आज दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट से ईडी के मामले में 10 लाख रुपए के बॉन्ड के बदले जमानत मिली है। कुछ दिन पहले अनुव्रत की बेटी सुकन्या मंडल तिहाड़ जेल से रिहा हुई थी। सूत्रों के अनुसार दुर्गा पूजा से पहले अनुव्रत मंडल बीरभूम वापस आ सकते हैं। इसी बीच बीरभूम के तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो आइए देखते हैं पूरी खबर। কেষ্টদার জামিনের জন্য আমরা সব দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। আগামী কয়েকদিন পরে মায়ের দুর্গাপুজো শারদোৎসব শুরু হচ্ছে। তার আগে আমাদের কাছে একটা মনে করি ওপরওয়ালা একটা বড় অবদান আমাদের আনন্দটাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। বীরভূমের মানুষের জন্য, বীরভূমের প্রয়োজনে অনুব্রত মণ্ডলের দরকার আছে। বিগত দিনে ছিল, আজও আছে, আগামী দিনেও থাকবে। আমরা তার সৈনিক হিসেবে তিনি এসে দায়িত্ব নিন। আমরা তার সৈনিক হিসেবে যে দায়িত্ব আমাদেরকে বলবে আমরা সেই দায়িত্ব পালন করব। আমরা তার চিন্তাভাবনা নিই। আমরা কিন্তু বীরভূমটাকে, যিনি প্রায় 2 বছর ছিলেন না, আমরা বীরভূমটাকে ওর চিন্তাভাবনার বাইরে কোনো কাজ করিনি। এবং 2 নম্বর হচ্ছে, এটা বীরভূম জেলা একটা অনুর্বর জেলা ছিল, যেখানে পাথরে মাটি, সেই পাথরের মাটিটাকে গুঁড়ো করে উর্বর জমি তৈরি করেছিল রাজনীতিগতভাবে অনুব্রত মণ্ডল। সুতরাং এখানে তো আমাদের কাছে সেই আনন্দ ধরে রাখার নেই। আমরা চাই অনুব্রত মণ্ডল আবার যত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। আমার মনে হচ্ছে আগামী সপ্তাহের মধ্যে তাকে আমরা বীরভূমের মাটিতে পাব এবং আমাদের আগামী দিনে চলার পথটা আরো বড় জায়গায় পৌঁছে যাবে।